Ayan. Kami papunta sa area. Kuya, kaway. Hello. So, good. Ano ba yung unang punta natin dito? 29. Buntis ako kay baby. Oo. Kay baby, no? Wala pa pong pandemic. Oo, wala pang pandemic. Oo, before pandemic. Uy, yan yung Oo. Lego. Nating punta. Lego lang. Oo, dyan tayo magsisima. Ay, sarado po ngayon yan. Sayang. Ah, wala. Sarado pa rin. Lanuhan ng Friday. Ah, ini naman. Ay, may photo center pala dito, Dodo. Ha? May photo center. Sayang, sarado daw na. Pero kasap na pwede pa naman po habang wala pa po naka-occupy. Kasi mamaya private na po. Nirentahan siya. Okay. Oh, yung tren. Yung tren, available mamaya. Ha? May fireworks ba dito, ma? Ay, okay. Yan eh. Ito po yung CR. CR. Ano yan? Field trip. May nag-trip. Up. Okay. Dito po. Ay, may playground ako. Playground na lang kayo dyan, mama. Ba't na-rentahan yung Lego lang? Eh, mayaman sila eh. Na-rich na, nila. Na-rent. Wow! Cinderella's Castle. Ayan, mag-play kayo dyan, mama. Yan. Ayun o, yun. May kids pool. May slide na rin pala dun eh. Oh.